Tinatry ko din tong bago kong lure. Ayan o, taba o. Ayan, laki nya. 12 or 13 grams. Shopee lure lang to. Hook. Uy, fish on guys. Ay, sumabit pa. Uy, good size guys. First dalag of the afternoon. Malaki, laki din. Around ano siguro to, mga 15 to 14 inches. 14 to 15, sorry. Ako nalunok niya talaga. Yan guys yung ano, lure natin, oh. Yeah. Good size na rin. Mga 16 pa nga to guys, 16 to 17 inches. Laki.